Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adetari and I'm from class 2D and I'm from the second group. Now I will presentation. Now I will explain about manner of articulation. If we want to be able to differentiate between some sounds which, in the preceding discussion, we have placed in the same category. So far, we have concentrated on describing consonant sounds in terms of where they are articulated. We can also describe the same sounds in terms of, for example, we can say that T and S are both voices or vowel sounds. How do they differ? They differ in their manner of articulation, that is, in the way they are pronounced. The T sound is one of a set of sounds called stops, and the S sound is one of a set called fricatives. The next slide, stops. Of the sounds I have already mentioned, the step P, T, G are all produced by some form of stopping of their airstream very briefly, then letting it go abruptly. This type of consonant sound, resulting from a blocking or stopping effect on the airstream, is called a stop or a plosive. Jadi maksud stop di sini atau berhenti yaitu dari suara yang telah kami sebutkan, yaitu set P, B, T, D, dan semuanya diproduksi oleh suatu bentuk penghentian aliran udara yang sangat singkat, kemudian membiarkan udara tersebut pergi tiba-tiba. Jenis suara konsonan ini yang dihasilkan dari efek pemblokiran atau penghentian aliran udara disebut berhenti atau plosive. Penjelasan lengkap tentang suara T di awal kata seperti 10 atau 10 adalah sebagai alveolar berhenti bersuara. Hanya dalam beberapa diskusi, cara artikulasi disebutkan seperti ketika dikatakan bahwa kata bed, dan kata name, seperti itu. And then fricatives. The manner of articulation as in producing the set of sound F, V, S, Z, and other involves almost blocking the airstream and having the air pushed through the very narrow opening. As the air is pushed through, a type of frication is produced and the resulting sounds are called fricatives. Jadi maksud fricatives atau fricative, cara artikulasi yang digunakan dalam menghasilkan himpunan suara F, V, dan lainnya, melibatkan hampir memblokir aliran udara dan mendorong udara keluar, seperti itu. The next, affricates. If you combine a brief stopping of the airstream with an obstructed release which causes some friction, you will be able to produce the sounds T and Z. These are called affricates and occur at the beginning of the word ship and chip, like that. And then nasals. When the volume is low and the airstream is allowed to flow through the nose to produce M and N, the sounds are described as nasals. Maksud nasal di sini atau hidung, sebagian besar suara kan dihasilkan secara lisan, dengan volume terangkat mencegah aliran udara memasuki rongga hidung. Namun saat volume diturunkan dan aliran udara
turun dibiarkan mengalir keluar melalui hidung untuk menghasilkan M dan N. Bunyinya digambarkan sebagai hidung. Ketiga suara ini semuanya disuarakan. Contohnya seperti kata morning, name, and others. And then liquids. The initial sounds in lead and red are described as liquids. They are voiced. The L sound is called a lateral liquid and is formed by letting the airstream flow around the sides of the throat makes contact with the middle of the alveoli. Jadi, liquids atau biasa disebut cairan, suara awal dalam lead dan red digambarkan sebagai cairan. Mereka berdua atau mereka yang kedua itu, huruf dua itu, L suara disebut cairan lateral dan dibentuk dengan membiarkan aliran udara mengalir di sekitar sisi lidah saat ujung lidah bersentuhan dengan bagian tengah alveolar right. Bunyi R di awal red terbentuk dengan ujung lidah terangkat dan meringkuk di dekat punggung alveolar. Seperti itu ya. The next glides. The sounds W and G are described as glides. They are voiced and occur at the beginning of we, wet, you, and yes. Glides atau meluncur. Suara W dan J digambarkan sebagai meluncur. Keduanya disuarakan dan muncul di awal dari kata we, wet, you, and yes. Dengan suara ini biasanya dihasilkan dengan lidah dalam gerakan meluncur. Okay, the next slide about glottal stop and flaps. The glottal stop, represented by the symbol, occurs when the space between the vocal folds, the glottis, is closed completely very briefly then realized. If, however, you are someone who pronounced the word butter in a way that is close to buzzer, then you are making a flap. Nah, jadi glottal biasanya diwakili oleh simbol kayak seperti ya. Ya, lihat itu kayak tanda tanya tapi bukan. Nah, terjadi ketika jarak antara pita suara atau glottis ditutup sepenuhnya sangat singkat kemudian dilepaskan. Coba kalian ucapkan atau ekspresikan kata oh. Oh. Antara oh pertama dan oh kedua biasanya menghasilkan glota berhenti. Tapi beberapa orang melakukannya saat mereka mengucapkan Batman dengan cepat. Seperti itu ya. Jadi itu menghasilkan glota stop. Nah, tapi ketika seseorang atau yang mengucapkan kata butter dengan cara yang hampir mirip ke butter, nah itu biasanya disebut dengan glottal flaps, seperti itu. Okay, and then vowels. Vowel sounds are produced with a relatively free flow of air. Nah, jadi vowels atau vokal, bunyi konsonan sebagian besar diartikulasikan melalui penutupan atau obstruksi di saluran vokal. Saluran vokal biasanya dihasilkan dengan aliran udara yang relatif bebas. Mereka semuanya biasanya disuarakan. Untuk mendeskripsikan bunyi vokal,
yaitu harus mempertimbangkan cara lidah mempengaruhi bentuk yang harus dilalui aliran udara. Nah, di sini bagian vowels. Vowels itu terbagi 3, yaitu ada front vowels, central vowels, and back vowels. Nah, dari front vowels terbagi 3 juga, ada high, ada mid, and low. Example from vowels high, like E, example ki, me, and others. And then mid, example bed, said. And then from vowels low, bed, last, love. And then central vowels. Central vowels, there is mid. Example, above, but. And then back vowels. High-nya, to, you, and then each other. Okay, the last slide, diphthongs. In addition to single vowel sounds, we regularly create sounds that consist of a combination of 2 vowel sounds, known as diphthongs. Nah, jadi selain bunyi vokal tunggal, secara teratur ada juga bunyi yang terdiri dari kombinasi 2 bunyi vokal yang terkenal sebagai diftong. Nah, jadi organ vokal berpindah dari suatu posisi vokal A ke yang lain seperti I. Jadi kita menghasilkan suara I seperti dalam kata hi atau bye. Nah, contohnya seperti di sini ya. I-nya bye, I, my, bath, bars, ate, home, buy, noise, boy, noise, like that. Okay, I think enough presentation for me. Pardon me if I made mistakes when pronounce or explain and others. Thank you very much for your attention. The last I say, Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.